अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन इत्नाशर शव्वाल अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। अप्रैल की 22 तारीख 2024। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह वाक़िया आयत नंबर 41 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अस्हाबुश शिमाली, और बाएं हाथ वाले। मा अस्हाबुश शिमाल, क्या है बाएं हाथ वाले। यानी अब पहले, इससे पहले जो सो मुक़र्रबीन का जिक्र किया गया था, उनकी उनकी फजीलतें बयान की गई थी। फिर उसके बाद दाएं हाथ वालों के बारे में बता दिया गया था। तो अब जो है सो जो तीसरी किस्म है बाएं हाथ वाले, यानी लेफ्ट साइड वाले, उन लोगों का जिक्र किया जा रहा। और ये दाएं और बाएं हाथ वाले कौन है? जैसे कल मैं बताया था ना, दाएं हाथ वाले वो है जिनको कल क़यामत में उनके नामे आमाल सीधे हाथ में, दाएं हाथ में दे दिया जाए। और बाएं हाथ वाले वो है जिनके नामे आमाल उनके बाएं हाथ में दे दिया जाए। तो पता क्या चला कि जब नामे आमाल जिस हाथ में दिया जाएगा, उससे खुद उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनका मामला क्या कुछ होने वाला है। जिनका दाएं हाथ में नामे अमल दिया जाएगा, वो तो इंशाल्लाह जन्नती होंगे। जिनके नामे अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो तो रोक लिए जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले होंगे। तो उसी बाएं हाथ वालों का जिक्र यहाँ पर अब शुरू हो रहा है कि और बाएं हाथ वाले, और अफसोस क्या कैसे हैं बाएं हाथ वाले। फी समूमिन व हमीम, गरम हवाओं में और गरम खौलते हुए पानी में। वज़िल्लिम मिन यहमूम, और धुएं के सायों में। ला बारिदिन वला करीम, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना ही फरहत देने वाला। यानी बाएं हाथ वाले कौन है? वो जो कि गर्म हवाओं में होंगे और खौलते हुए पानी में होंगे, और वो ऐसे सायों में होंगे जो कि धुएं का साया होगा, जिसके अंदर ना ही कोई ठंडक होगी ना ही कोई राहत होगी। यानी जहन्नम में होंगे। जहन्नम में उनको क्या होगा? गर्म हवाएं चल रही होंगी, और वहां पर जो सो खौलता हुआ पानी होगा। और वहां पर उनको, जब वो जहन्नम की आग से और हौलनाकी से परेशान होंगे, तो देखेंगे कि कहीं पर साया नजर आ रहा है, तो दौड़ते हुए वहां पर जाएंगे कि शायद वहां पर कुछ आराम मिले। लेकिन दर हकीकत में वो बहुत सख्त काला धुआं होगा, जो कि जहन्नम का धुआं होगा। और उसमें ना ही कोई ठंडक होगी ना ही कोई राहत होगी। यानी आम तौर पे साये में, जब इंसान गर्मी के दिनों में कोई दरख्त या किसी का साया देखता है, तो दौड़ते हुए वहां पर जाता कि वहां पर उसके थोड़ा ठंडक मिल जाए और राहत मिले। लेकिन ये जो साया जो नजर आ रहा होगा उनको, वो ना ही उसमें ठंडक होगी ना ही उसमें राहत होगी। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका, बेशक वो थे इससे पहले मुतरफीन, नेमतों में पले हुए। यानी ये कौन लोग होंगे? जो पहले दुनिया में, अपनी दुनिया की जिंदगी में तो बहुत ही ऐश और आराम में थे होंगे। यानी दुनिया में माल और दौलत और दुनिया की तमाम नेमतें उन्हें थी होगी। लेकिन गुनाह क्या था? जैसे कि आगे भी कहा जा रहा है, वो कानू युसर्रूना, और वो थे इसरार करते, अड़े हुए होते थे, अलाहिंसिल अजीम, बड़े बड़े गुनाहों पर। यानी उनका जुर्म क्या था कि वो कबीरा गुनाहों पर, बड़े गुनाहों पर इसरार कर रहे होते थे। यानी दुनिया में तो माल और दौलत तो थी, ऐशो आराम तो था, लेकिन अल्लाह पर ईमान नहीं ले आए थे। बड़े बड़े कबायर गुनाह जो है उसमें मुसिर होते थे, उस पे अड़े हुए रहते थे। तो पता क्या चला? दुनिया के उनके वो आमाल और उनके जो गुनाह थे, वो सबब बना उनका जहन्नम में जाने का। वह कानू यकूलूना, और वो कहते थे, आ इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी, व इज़ामन, और हड्डियां, आ इन्ना लमम आ इन्ना लमम आ इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे?
یعنی دنیا میں تو انہیں تمام عیش و عشرت تھی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں وہ بڑے بڑے گناہوں میں اصرار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، اور اس وجہ سے وہ تعجب کے طور پر کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی پہلے، یعنی ہم بھی اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے جو باپ دادا گزر چکے وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون، ضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک وقت مقررہ کے دن۔ یعنی ان لوگوں کو جو شک ہوتا تھا دنیا میں کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم اور ہمارے پہلے باپ دادا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ تم پہلے بھی اور پچھلے بھی سب، اور سب کو جمع کیا جائے گا اس وقت معلوم کے، یعنی وہ میقات اور وہ ایک وقت جو دن ہے مقرر، اس دن وہاں پر اس وقت پر جمع کیے جاؤ گے۔ ثم انکم، بے شک پھر تم، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ تم کھانے والے ہو زقوم کا درخت، ومالئون من البطون، پس تم بھرنے والے ہو اس سے اپنے پیٹوں کو، وشاربون علیہ، اس پر تم پینے والے ہو، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی۔ یعنی اس کے بعد جو سو جب ان لوگوں کو یہ شک و شبہ تھا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا پورے کے پورے جو مر چکے ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کہا جا رہا کہ ہاں، پچھلے بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، سب کو جمع کیا جائے گا ایک وقت مقررات تک کے وقت میں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے گمراہ لوگوں، جھٹلانے والوں، تم وہاں پر جو سو زقوم کو کھاؤ گے، یعنی جب ان کو جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانے کے لیے وہ بھوک سے پریشان ہو رہے ہوں گے، تو انہیں زقوم دیا جائے گا، یعنی ایک ایسا کانٹے دار درخت ہوگا جو وہ کھائیں گے تو نہ اس کو کھا سکیں گے، نہ ہی وہ جو حلق سے نیچے اترے گا، اور نہ ہی اس کو تھوک سکیں گے، تو اس کا یہ حال ہوگا۔ تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسی سے تم کو پیٹ بھرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر مصیبت کیا ہے کہ تمہیں گرم اور کھولتا ہوا پانی پینے، اس کے اوپر سے جو پینے کے لیے تمہیں گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ کیسا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، جب وہ پئیں گے تو اس سے ان کے آنتیں کٹ جائیں گی، اور وہ جب منہ کے پاس لائیں گے تو منہ کے چہرے کی کھال اکھڑ کر آئے گی، تو ایسا گرم کھولتا ہوا پانی، اور وہ زقوم جو نہایت کڑوا ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا، وہ کھانے کو ملے گا، اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ فشاربون شرب الہیم، اور وہ پیئیں گے اسے جیسے کہ پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی جب ان کو کھانے کو زخم دیا جائے گا، اس کے بعد پینے کے لیے جو ان کو گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، تو اس کو ایسے پیئیں گے جیسے کہ ایک پیاسا اونٹ پیتا ہے، یعنی اونٹ جب بہت زیادہ پیاسا ہو جاتا تو کس طریقے سے تڑپ تڑپ کر وہ پیتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس کو پیئیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ تو یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے بارے میں ان کی سزائیں جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ مہمان نوازی ہوگی، حالانکہ مہمان نوازی تو نہیں ہے، سزا ہے، تو ان کو اس کو جو سو ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کے دکھ دینے والی اس کے طور پر کہا جا رہا ہے، چونکہ یہ گناہگار ہے تو ان کے مہمان نوازی اس طریقے سے ہوگی۔ نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تو کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ یعنی اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہر انسان، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے کافر ہو، چاہے وہ کسی خدا کو نہیں ماننے والا ہو، لیکن اس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سمجھ ہے، تو وہ اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ان کو پیدا کیا ہے، وہ خود بخود یوں ہی
पैदा नहीं हो गए हैं। तो जब ये बात हकीकत है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ही तुम्हें पैदा किया है, तो तुम क्यों इस बात की तस्दीक नहीं करते हो। अफराए तुम मा तुम नून, भला तुम देखो तो जो तुम डालते हो, यानी जो तुम औरत के रहम में जो तुम मनी का खतरा डालते हो, उसके तरफ क्या तुम नहीं देखते। अंतुम तखलुकून हो, क्या तुमने उसे पैदा किया है, अम नहनुल खालिकून, या हम पैदा करने वाले हैं। यानी पहले इंसान को खुद अल्लाह ताला ने कहा कि हम ही तुम्हें पैदा करने वाले हैं, क्या तुम उसकी तस्दीक नहीं करते। फिर इंसान को उसके अक्ल और उसके दिमाग को जोर देने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम देखते नहीं, जो तुम मनी का खतरा जो औरत के रहम में डालते हो, तो क्या उसके जरिए से तो हम पैदा करते हैं या तुम खुद उसको पैदा करते हो। यानी उसके जरिए से जो बच्चा पैदा होता है वो कौन पैदा करता है, क्या तुम खुद उसको पैदा करते हो या हम उसे पैदा करने वाले हैं। तो जाहिर बात है कि हर इंसान जिसके अंदर जरा सी भी अकल है, जिसके अंदर जरा सा भी समझ है, जिसके अंदर जरा सा भी शऊर है, वो तो जानता है कि ये तो इंसान सिर्फ जो सो इतना ही उसका उस बात का मुकल्लफ है वो कि अपनी अपनी बीवी के रहम में जो सो अपनी मनी को टपकाए, लेकिन उसके बाद बच्चे की पैदाइश करना, बच्चे की खिलकत करना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के कुदरत में है। अल्लाह के सिवा किसी के बस में और किसी के इख्तियार में ये चीज नहीं है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता, हमने ही मुकर्रर किया है तुम्हारे दरमियान में मौत को। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और नहीं है हम इससे आजिज, यानी हम कम बेबस या थक नहीं गए हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ही तुम्हारे दरमियान में मौत को मुकर्रर किया है, और हम और इस पर इसके बाद हम आजिज भी नहीं है। मतलब क्या है कि इंसानों के दरमियान में अल्लाह ताला ने मौत को मुकर्रर कर दिया है कि किसको कब मरना है। इस वजह से इंसान देखता है कि कुछ तो बचपन में ही मर जाते हैं, कुछ जवानी में जाकर मरते हैं, कोई बुढ़ापे में जाकर मरते हैं। तो ये इंसानों के लिए मौत का मुकर्रर करना, ये भी किसी और के बस की बात नहीं है सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह ही ने इस बात को मुकर्रर किया है, और अल्लाह ताला इसके बाद आजिज भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर तो कर दिया लेकिन अब उसके बाद बेबस है या उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अला अन नुबद्दिला, कि हम बदल डालें, अमसालकुम, तुम जैसे, वनुनशियाकुम, या हम पैदा कर दें तुम्हें, फी मा ला तालमून, उसमें जहां तुम नहीं जानते हो। यानी हम आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी जगह पर हम किसी और मखलूक को ले आए, बदल डालें तुमको किसी और मखलूक से, या तुम्हें किसी और जहां में पैदा करें। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुमको पैदा करने के बाद, तुम्हारी मौतों को मुकर्रर करने के बाद, इस बात पर आजिज नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुमको हटा दे और तुम्हारी जगह पर कोई और मखलूक को ले आए, और ये कि तुमको दूसरे आलम में पैदा कर दे, यानी क़यामत में और आने वाले जहान में। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ये करने पर भी कादिर है, अल्लाह ताला आजिज नहीं है। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, और तहक़ीक़ यक़ीनन तुम जान चुके हो पहली पैदाइश को, फलौला तज़क्करून, तो तुम क्यों गौर नहीं करते। यानी तहक़ीक़ तुम तो जान चुके हो पहली मर्तबा की पैदाइश को, तो तुम क्यों गौर नहीं करते। यानी जब दुनिया में लोगों को कहा जाता है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा और तुमको सजा और जजा होगी, तो लोग शक को शुबे में पड़ते हैं। जैसे इससे पहले कह दिया गया, वो ताज्जुब के तौर पर कहते थे कि क्या हम और जब मर जाएंगे और मिट्टी बन जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, हमारे पहले बाप दादा भी। तो आम तौर पे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में शक व शुबा होता है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं कि मरने के बाद की जिंदगी में अगर तुम्हें शक व शुबा है, तो ये तो अटल बात है ना कि तुम्हें पहली मर्तबा जो पैदा किया गया है वो तो हकीकत है जिसको तुम यकीनन जानते हो, तो क्या इस पर तुम गौर करते क्यों नहीं। यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना अगरचे कि तुम्हारे लिए अगर मुश्किल है इस पर ईमान लाना, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि तुम्हें तो पहली मर्तबा किसी ने पैदा किया है। तुम खुद ही पैदा नहीं हो गए थे, ना तुम्हारी मर्जी से तुम पैदा हुए हो, ना तुमसे किसी ने पूछा था, ना तुमको जो सो कुछ अंदाजा था।
तुमको किसने पैदा किया है, तो तुम यकीनन कोई पैदा करने वाला है, कोई खालिक और मालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो जब इस बात की, इस हकीकत को तुम जानते हो और इस पर तुम्हें यकीन है, तो इस पर क्यों गौर नहीं करते? मतलब क्या है कि उस अल्लाह ने जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, वही अल्लाह तुम्हें दोबारा दूसरी मर्तबा पैदा करने पर कादिर है। जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, तो क्या उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना मुश्किल है? दुनिया में भी देखा जाता है कि कोई काम पहली मर्तबा करना ज्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत दूसरी मर्तबा के। जब इंसान पहली मर्तबा कोई काम कर जाता है, तो दूसरी मर्तबा उसको करने में बनिस्बत उसको आसानी होती है और तकलीफ नहीं होती। तो ये जब तुम जानते हो कि तुम्हें पहली मर्तबा एक अल्लाह ने पैदा कर चुका है, तो क्या उस अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है? हरगिज मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसी बात को मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया में जो सो निशानियों को और अपनी जो सो अलामतों को बयान कर करके बताया। तो अल्लाह ने यही कुछ पूछा कि क्या वो अल्लाह जिसने तुम्हें बगैर किसी नमूने के पहली मर्तबा पैदा किया, तो क्या उसको तुम्हारे लिए तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है? फिर इसी तरीके से कहा कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन और ऐसी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा किया है, तो क्या वो तुम इंसानों को पैदा करना उसके लिए मुश्किल है? इस तरीके से भी अल्लाह ने सवाल किया है। तो ये जब इंसान अपनी पैदाइश के बारे में उसको हकीकत का पता है कि यकीनन हमें पहली मर्तबा हम अपनी मर्जी से या अपना खुद ब खुद नहीं पैदा हुए हैं, हमको पैदा करने वाला एक मालिक और खालिक है, तो उसके बारे में क्यों तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अफराए तुम मा तहसून, क्या तुम देखते नहीं जो तुम बोते हो? अंतुम तजराऊना, क्या तुम उसे की काश्त करते हो? अम नहनु ज़ारिऊन, या फिर हम है जो उसके काश्त करते हैं। यानी अब इंसान जो जमीन में कोई दाना वगैरह बोता है, उसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, भला तुम देखते नहीं जो तुम दाने को, बीज को जो जमीन में जो बोते हो, क्या तुम उसी की काश्त करते हो या हम है जो उसकी काश्त करते हैं? लो नशाउ, अगर हम चाहते, ला जाल ना हो, हम उसे कर देते, हुतामन, रेजा रेजा, फजलल तुम तफकाहून, फिर तुम रह हो जाते बातें बनाते हुए। यानी अगर हम चाहते तो उसको रेजा रेजा कर देते और तुम उसके ऊपर देखकर अफसोस करते हुए बातें बनाते रह जाते। यानी जो इंसान जमीन में बीज बोता है और उसके साथ उससे जो काश्त होती है, उससे के बाद जो सब्जा और उसके बाद जो दरख्त निकलते हैं, उसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इसको तुम काश्त करते हो या हम उसको काश्त करते हैं? यानी अल्लाह ताला ही है जो उस पौधे से, उस बीज से एक पौधा निकालता है, फिर उससे अनाज और गल्ला और दूसरी चीजें निकालता है। और फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, अगर हम चाहते तो उसको रेजा रेजा कर देते और तुम बस बातें ही बनाते रह जाते। मतलब क्या है कि जब इंसान जब भी जमीन में बीज बोता है, उसके बाद उसके पौधे निकलते हैं और उसके उससे जो सो फल और जो सो फूल और उसके उसी तरीके से अनाज वगैरह जो निकलते हैं और उसका जो काश्त इंसान करता है, तो ये एक इसमें भी अल्लाह की तरफ से निशानी है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसको रेजा रेजा कर दे। यानी जब फसल तैयार हो जाए, उसके बाद कई मर्तबा ऐसा होता भी है कि फसल तैयार है बिल्कुल, उसको काटने से पहले अल्लाह के तरफ से कोई अजाब आता है, कोई आंधी या तूफान आती है या कोई ऐसी चीज आती है और इंसान देखता है कि वो पूरा का पूरा रेजा रेजा हो जाता है। तो अल्लाह ताला वही याद दिलाना चाहते हैं, अगर हम चाहें तो उसको रेजा रेजा कर दें और तुम हाथ मलते हुए देखते ही रह जाओ। इन इन इन्ना लमगरूमून, बेशक हम जो सो हम पर ताउन आ गया। यानी जब वो रेजा रेजा हो जाए तो इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे ऊपर तो तावान लग गया है। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम हो गए हैं। यानी अगर अल्लाह के तरफ से अजाब के शक्ल में आए और वो खेती पूरी की पूरी रेजा रेजा हो जाए, तो इंसान कहने लगता है हम पर तो तावान आ गया, यानी हमारे ऊपर तो खसारा हो गया, हमको तो नुकसान हो गया, या फिर कह दे कि हम तो महरूम हो गए। अफराए तुमुल मा, पर भला तुम देखते हो पानी को,
अल्लज़ी तशरबून, जो तुम पीते हो। यानी अब अल्लाह ताला पानी की तरफ मुतवज्जो होके इंसान को मुतवज्जे कर रहे हैं कि तुम क्या देखते नहीं उस पानी को जो तुम पीते हो। अंतुम अंजलतुमूहु, क्या तुमने उसे उतारा है, मिनल मुज़नी, बादलों में से, अम नहनुल मुंजिलून, या हम है जो उसे उतारने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला देखें इंसान को किस किस तरीके से मिसालें देकर बयान करना चाहते हैं और इंसान को दिखाना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम क्या पानी की तरफ नहीं देखते जो तुम पीते हो, क्या उसको बादलों से तुम उतारते हो या हम है जो उसे उतारने वाले हैं। यानी बारिश को जो बादलों से बरसती है, क्या तुम ही उसको बरसा लेते हो या अल्लाह ताला है जो उसे बरसाता है। लो नशाउ, अगर हम चाहते, जालना हो, हम उसे कर देते, उजाजन, कड़वा, फलोला तशकुरून, तो क्या तुम शुक्र नहीं करते। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो बादलों से जो बारिश बरसती है उसको बिल्कुल खारा या कड़वा कर देता, तो जबकि ऐसा नहीं होता है। खास तौर पे उन मुल्कों में या वहां पर जहां पर पानी की किल्लत होती है, वहां पर लोग बारिश के पानी को जमा कर कर उसी को पीते भी हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, उस बारिश के पानी को जो हम बादलों से बरसाते हैं, क्या हम बरसाते हैं या तुम ही बरसाते हो। मतलब यह है, जाहिर बात है, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि हम उसे बरसाते हैं, जबकि ये अल्लाह ताला ही बरसाता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो उस पानी को हम कड़वा कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। तो जो लोग पानी, बारिश के पानी को जमा करके पीते हैं, वो जानते हैं कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ और मीठा होता है पानी। तो ये अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि जो अगर हम चाहते तो इसको कड़वा कर देते या खारा कर देते, जिसे तुम पीने के लायक नहीं होता, तो तुम क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। यानी ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ताला ने बारिश के पानी को मीठा किया, तुम्हारे लिए पीने के लायक बनाया, तो फिर तुम इस पर अपने रब का क्यों शुक्र नहीं करते। अफराए तुमुल नारा, भला तुम देखते हो आग को, अल्लती तूरून, जो कि तुम सुलगाते हो। यानी आग को जो तुम सुलगाते हो, खास तौर पे वो जो जंगलों में जो लोग जाते हैं वो जानते हैं कि जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसी झाड़ी होती है जिसके जरिए से आग को सुलगाया जा सकता है। दोनों को आपस में रगड़ने से आग लगती है। तो अल्लाह ताला उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं, भला तुम देखते नहीं उस आग को जो तुम सुलगाते हो। अंतुम अनशाअतुम, क्या तुमने उसे पैदा किया है, शजरतहा, उसके दरख्त को, अम नहनुल मुंशिऊन, या हम हैं जो उसे पैदा करने वाले हैं। यानी जो आग को सुलगाने के लिए जो वो खास किस्म के जो दरख्त होते हैं, क्या तुमने उसको पैदा किया है या हम हैं जो उसको पैदा करने वाले हैं। तो जाहिर बात है, कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उन दरख्तों को इंसान ने पैदा किया है, बल्कि ये अल्लाह की पैदाइश है। अल्लाह ताला ने जंगलों में वो ऐसे दरख्तों को पैदा किया है जिनके टहनियों को, जिनके जो डालियों को जो आपस में रगड़ा जाए तो उससे आग सुलगती है। तो अल्लाह ताला उसका जिक्र करके कह रहे हैं कि क्या तुमने उसको पैदा किया है या हमने उसको पैदा किया है। नहनु जालनाहा, बेशक हमने ही उसे बना दिया है, तस्किरतन, नसीहत, व मताअन लिल मुक़वीन, और फायदे की चीज मुसाफिरों के लिए। यानी वो जो दरख्त जो जिससे आग सुलगती है, हमने उसे एक नसीहत बना दिया है और फायदे की चीज बना दिया मुसाफिरों के लिए। यानी अंदाजा करें कि खास तौर पे वो लोग जो कि जंगलों में और वीरानों में और दूर दराज के सफर कर रहे होते हैं, मुसाफिर लोग, जबकि उनको रास्ते में कोई चीज नहीं मिलती जिसके जरिए से आग सुलगाएं, तो वो उस दरख्त के टहनियों को लेकर उसके जरिए से आग को सुलगाते हैं। तो इसमें एक निशानी भी है, नसीहत भी है और फायदे की चीज है मुसाफिरों के लिए। यानी जब सर्दी के दिन हो तो उसके जरिए से मुसाफिर जो सो गर्मी हासिल कर लें, और अंधेरा हो तो वो आग जलाकर रोशनी हासिल कर लें। उसी तरीके से आग को जलाकर उसके जरिए से अपने खाने पकाने के लिए कोई ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। तो वो लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे जंगलों में, ऐसे दूर दराज के जगहों पर जहाँ पर, और उस ज़माने में जबकि आज के इतने एडवांस्ड चीज़ें नहीं थी, तो वहां पर तो जो सो आग सुलगाने के लिए ऐसी चीजों की सख्त जरूरत हुआ करती थी। और ये यकीनन अल्लाह के तरफ से एक नसीहत है और अल्लाह ताला के तरफ से
فائدے کی چیز ہے مسافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کر کے انسانوں کو جتلانا چاہتے ہیں، احساس دلانا چاہتے ہیں کہ کاش اگر تم انسان سمجھ رکھتے ہو تو اللہ کی قدرت کو جانو اور اس کی قدرت کو پہچان کر اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے بن جاؤ۔ فسبح، پس پاکیزگی بیان کیجئے، بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم، اپنے رب کے جو عظمت والا ہے، یعنی آپ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ عظمت والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، یعنی کل قیامت میں جب ستارے جھڑیں گے، گر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم جانتے ہو تو بڑی، یعنی یقیناً جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن بہت قدر والا ہے، باعزت ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ بہت ہی عزت والا، قدر والا ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ محفوظ کتاب میں، یعنی جو قرآن کی جو اصل نسخہ ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو اسی کے طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یقیناً یہ قرآن جو ہے بہت ہی قدر والا ہے، بہت ہی عزت والا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ، نہیں اسے چھو سکتے، الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے، یعنی اس لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے، موجود ہے، اسے سوائے پاک لوگوں کے کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اب یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا؟ خاص طور پہ اس زمانے میں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے در حقیقت میں اس کو شیطان لے کر آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تو بہت ہی عزت والا، بہت ہی بلند چیز ہے، اور یہ تو لوح محفوظ میں ہے اور اس کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ اس سے اشارہ اس کا اشارہ کہاں تک ہے؟ فرشتوں کے بارے میں ہے، خاص طور پہ جبریل علیہ السلام، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو سو قرآن کو نازل کیا کرتے تھے، تو اس کو ذکر کیا کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ جو سو شیطان اس کو لے آتا ہے، بلکہ اس کو لے آنے والے تو فرشتے ہیں جو کہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور یہ کہ اس کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل ہوا ہے رب، تمام جہان کے رب کے طرف سے، یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کے طرف سے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، یہاں پر جو خاص طور پہ جو یہاں پر کہا گیا ہے اسے نہیں چھو سکتا کوئی سوائے پاک کے، تو اس سے لوگوں نے جو استدلال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ قرآن کو بغیر وضو کے، بغیر پاکیزگی کے اس کو نہیں چھوا جا سکتا، حالانکہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔ بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کو چھونے سے پہلے انسان طہارت میں ہو، وضو کے ساتھ ہو اور پورے احترام کے ساتھ چھوئے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد وہ قرآن کا اصل نسخہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ عام طور پہ جو کتاب کی شکل میں جو قرآن ہے اس سے مراد وہ قرآن نہیں ہے، لہٰذا جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، ان کی یہ شرط اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ یہ آیت کے اندر جو حکم ہے وہ تو اس قرآن کے بارے میں ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، نہ کہ جو کتابی شکل میں ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب بہذا الحدیثی، تو کیا اس بات پر انتم مدہنون، تم اس کے بارے میں سستی کرتے ہو، اس کے منکر ہو، یعنی یہ قرآن جو کہ اتنی عظمت والا ہے، جو اتنا بلند ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو کیا اس کے بارے میں تم اتنی سستی کرتے ہو، اس کے بارے میں اس کے منکر ہو؟ مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کو جو تم جھٹلاتے ہو، اس کی اہمیت نہیں جانتے ہو، اس کی تو فضیلت اور اس کی اہمیت تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر آیتوں میں بیان کیا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس کو اتنا ہلکا جانتے ہو؟ کیا تم اس
اس کے منکر ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ صحیح ہے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ تم کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کے معنوں اور مفہوم میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتَجْعَلُونَ اور تم بنا لیتے ہو رزقکم اپنا رزق، اپنا جو سو وظیفہ، انکم تذکرون انکم تکذبون، وہ جو تم جھٹلاتے ہو، یعنی تم تو ایک اس کا طریقہ بنا چکے ہو اس کو جھٹلانے کا۔ فلولا کیوں نہیں، اذ بلغت الحلقوم پھر تم کیوں نہیں دیکھتے اس وقت میں جبکہ روحیں جو سو حلق تک، جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت میں تکتے رہتے ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس انسان کا ذکر کر رہے ہیں جس کی خاص طور پہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، کہ اس وقت میں جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم جو سو اس کو تکتے رہتے ہو، یعنی کوئی انسان کا جب موت کا وقت آ رہا ہوتا ہے، اس کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت میں تم اس کو تکتے رہتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، منکم بنسبت تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور لیکن تم نہیں دیکھتے۔ یعنی جب تم اس مرنے والے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو اور اس کو تکتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت تمہارے، اور تم دیکھتے نہیں۔ فلولا تو کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین اگر تم ہو خود مختار، یعنی تم اپنے آپ پر خود اختیار رکھتے ہو تو کیوں نہیں، کیا کیوں نہیں، ترجیونہا اسے لوٹا لیتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی تمہارا پالنے والا، تم کو پیدا کرنے والا، یا تم کسی کے مخلوق نہیں ہو، یہ کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ جو تمہارا حساب کتاب لانے والا نہیں ہے، تو کیوں نہیں تم اس کو لوٹا لیتے ہو اگر تم سچے ہو تو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کبھی انسان جو سو اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی مر رہا ہوتا ہے، اس کے قریب میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو تکتے رہتا ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے بنسبت۔ اور پھر کہا جا رہا کہ اگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا مالک اور خالق کوئی نہیں ہے اور تم اپنے خود مختار ہو، تو اس مرنے والی کی روح کو تم کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم واقع سچے ہو۔ یعنی کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ مرنے والی کی روح کو لوٹا لے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہے، نہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے روح کو روک لے، نہ اس کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جس کی روح نکل گئی اس کو لوٹائے، یا جس کی روح نکل رہی ہے اس کو روک لیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرنے